Okay, Assalamualaikum and selamat sejahtera. Okay, today we are going to do topic 10. All right. So as you all know, topic 10 is on standard costing and also variance analysis. Okay, all right. So I am going to show to you the slides first. Okay. Okay, this is your digital notes, okay? For the intro part for topic 10, I will be using the standard costing and variance analysis from your digital notes, okay? And later, we'll move on to your lecture notes, okay? All right. Okay, so this is topic 10, standard costing and then variance analysis. Okay, we look at the learning objectives. Okay, so in topic 10, all right, we are going to look at the standard costing and then we are going to explain the uses of standard costing for the purpose of controlling and performing and performance evaluation, sorry, okay? And then we are going to explain the ideal standard and normal costing, normal standard, all right? And then 10.2, we are going to calculate the standard cost per unit, all right? And then 10.3, we are going to explain the direct material variance, direct labor variance, and also manufacturing overhead variance, okay? Okay, hold on a second. Okay, and then 10.4, we are going to prepare and extract our variance report, okay, based on the analysis that we did in 10.3. Okay, so basically what we are going to do is 10.1 is the introduction, okay, 10.2 is the calculation for standard cost, right? And then 10.3, okay, it's going to be the further explanation on the variance that we have in topic 10, and then 10.4, basically we are going to sum up everything in a form of extract, okay? All right, so let's look at 10.1. Okay, standard costing. Okay, standard costing ni kalau you tengok betul-betul maksud dia dekat sini, it's actually a system accounting that is used to predetermine the standard cost for direct materials, okay, direct labor, and also factory overheads. So as you can see here, the standard costing is only focusing on the product cost or the manufacturing cost. That means we are only focusing on DM, DL, and also MOH. Okay, alright. Standard costing is used by some manufacturers. Okay, apa tujuan kita guna standard costing? It's actually to identify the differences. Okay, nak menilai perbezaan ataupun another word for perbezaan is actually variance. Okay, variance tu ialah beza di antara satu item dengan satu item yang lain. Okay, so di sini untuk topik 10, the variance is actually between the actual cost, alright, and the cost that should have occurred for the actual goods produced. Okay, so that means kita ada satu data, satu set data yang merupakan data sebenar,
And satu set data lagi ialah data standard. So perbezaan antara dua data ni akan memberikan kita variance lah. Alright, so in managerial accounting, standard costs are predetermined unit costs which company use as a measure of performance. Okay, so kita akan guna untuk measure performance sama ada kita punya costing tu efektif ataupun tidak. Okay, alright. So uses of standard costing, this one I'm going to touch just surface saja. Okay, you can read this on your own actually. Alright. So why do we use the standard costing? Okay, satu sebenarnya the standard costing system helps to control and evaluate performances. Okay, so kita akan compare the actual cost incurred with the standard cost. So these are the two data that we are going to use to do the comparison. Okay, so why do we use the standard costing? Okay, satu ialah untuk control. Alright, so managers control the cost by developing standard cost. Okay, that is the cost that should be attained. Okay, satu tujuan dia ialah untuk control. Okay, yang kedua, tujuan dia sebenarnya ialah untuk performance evaluation. Okay, so you want to evaluate your performance, okay, for the production. Okay, you are going to use these variances. Okay, so standard cost may be used by the management sebagai medium atau mean to measure the performance of a company as a whole. Okay, so dia boleh buat evaluation untuk keseluruhan ataupun any particular department of managers. Okay, for example, production manager will be held liable in the cost of production is higher than they expected. Okay, so kita nak tengok sebenarnya sejauh mana keberkesanan managers dalam menentukan costing untuk department masing-masing. Okay, alright, okay, so that is the uses of standard costing. Okay, so dalam costing kita ada ideal standard and kita ada normal standard. Okay, so ideal standard ni dia represent optimum level of productions, okay, under perfect operating conditions. Okay, so develop under the assumption there is no obstacle, maknanya dia berjalan dengan lancar, tidak ada sebarang halangan yang dijumpai ataupun berlaku semasa production sedang dijalankan. Okay, so the level of performance under ideal standards would be achieved through the best possible combination of factors. Okay, so this is ideal standard. Okay, tapi sebab dia ideal, it's not widely used. Okay, normal standards represent efficient level. Maksudnya dia bukan pada nilai yang optimum tapi pada nilai yang paling cekap. Okay, yang kita jangkakan akan berlaku dalam operasi. Okay, so develop under the assumption that there will be occasional problems. Okay, yang ni normal. So when you do the production, normally you will encounter certain problems during the productions. Okay, maknanya dia lebih realistic lah. So such as macam dia bagi dekat sini, equipment failures, okay, labor turnover and also material defects. So these are the things that you will encounter during the productions. So kita akan tengok perbezaan, okay, di antara standard costing dengan actual costing. Dalam normal standard tu dia lebih realistic lah. Okay, so macam mana nak menentukan standard cost? Okay, calculation of standard cost per unit. Okay, untuk direct materials, okay, you are going to have standard price untuk direct material per unit, okay, and kita akan darabkan dengan standard quantity of direct material per unit. Okay, so standard cost untuk direct materials ialah standard price, maknanya satu unit harga direct materials kita akan darabkan dengan standard quantity of direct material per unit. Okay, as for direct labor, okay, macam mana kita nak dapatkan standard cost per unit? Kita akan ambil standard rate untuk direct labor per hour. Okay, kita akan darabkan dengan standard hour of direct labor per unit. Okay, and whereas for manufacturing overhead, the calculation will be done separately. That means kita akan asingkan untuk variable manufacturing overhead, dia akan ada variance dia sendiri. Untuk fixed manufacturing overhead, dia ada variance dia sendiri. So kita akan guna predetermined overhead rate, which is actually the POR,
kita akan darabkan dengan standard hours of direct labor per unit. Okay, this is how you calculate the standard cost per unit. Okay, so we look at example 1. Okay, so kalau you tengok dekat sini, ini yang dimaksudkan dalam table tadi. Okay, so ini ialah harga per unit. Okay, harga standard per unit untuk bahan mentah, direct material. Okay, kita akan darabkan dengan standard quantity untuk bahan mentah per unit. That means, contoh, katakan satu produk tu, dia perlukan 3 kg bahan mentah, raw materials. Okay, let's say, okay, sebiji, let's say the production for the cookies perlukan 3 kg tepung. Okay, dan 1 kg tepung harganya ialah RM2.50. So the standard cost for the direct material will be price per unit darab dengan quantity per unit. So RM2.50 multiply by 3 kg, kita akan dapat RM7.50. Okay, that is for your direct material. Okay, so untuk direct labor, kita akan darab rate dia untuk 1 jam. Lepas tu darab dengan berapa jam yang diperlukan untuk produce satu produk. Okay, so let's say untuk produce satu produk tu, seorang labor perlukan 2 jam. Okay, dan berapakah rate yang dibayar untuk 1 jam? So rate yang dibayar untuk 1 jam ialah RM5. Okay, so the standard labor, standard direct labor cost is RM5, which is the rate, darab dengan hours, which is 2 hours. So kita akan dapat RM10. Okay, so for variable manufacturing overhead, yang RM3 ni and RM2 ni is actually the POR given in the question. Okay, dan kita tahu dia punya basis ialah direct labor hours. So kita akan guna samalah di sini. The direct labor hours is actually untuk produce ialah 2 jam. Okay, so variable manufacturing overhead RM3 pun akan darab 2 jam. Fixed manufacturing overhead RM2 pun akan darab 2 jam. Okay, so the cost for variable manufacturing is RM6 and the fixed manufacturing overhead is actually RM4. Okay, so the standard cost per unit untuk menghasilkan satu produk, okay, will be RM27.50. Okay, di mana direct materials dia ialah RM7.50, direct labor RM10, variable manufacturing overhead is RM6 and the fixed manufacturing overhead is RM4. So you accumulate all this, you akan dapat RM27.50. Okay, so itu untuk mengira standard cost per unit. Okay, alright, now we are moving on to the variance analysis. Okay, direct material variance, direct labor variance and manufacturing overhead variance. So you ada 4 actually jenis variance yang kita akan tahulah. Okay, so satu ialah direct materials. Okay, yang kedua ialah direct labor, and like I mentioned earlier, untuk manufacturing overhead we are going to calculate it separately. That means you have variable manufacturing overhead variance and fixed manufacturing overhead variance. Okay, so analysis ni adalah untuk lihat perbezaan di antara actual cost dengan standard cost. Okay, so the difference between total actual cost dengan total standard cost, okay, beza itu kita panggil sebagai variance. Okay, and process you melihat perbezaan tersebut is actually an analysis. That's why we call it variance analysis. Okay, so variance ni, okay, jawapan dia adalah dalam bentuk RM. Okay, sebab kita sebenarnya melihat perbezaan kos. So perbezaan kos tu tidak ada kena-mengena dengan unit, tidak ada kena-mengena dengan jam. So jawapan you mestilah dalam RM. Okay, so when actual cost exceed the standard cost, okay, the variance is actually unfavorable. Okay, alright, you baca balik ayat ni. Okay, I clean up the thing for you. Alright, so kalau you tengok dekat sini, when actual cost exceed the standard cost, okay, maknanya actual cost lebih besar daripada standard cost. Okay, situasi ini kita panggil sebagai unfavorable. Maksudnya kurang cekap. Okay, kenapa? Sebab standard costing tu is actually sesuatu yang kita jangka dari awal.
Okay, so maksudnya kita dah letakkan harga tu even sebelum production berjalan. So lepas tu kita akan buat production and kita akan dapat cost sebenar. So variance ni adalah keadaan di mana you akan bandingkan dengan cost yang you kira sebelum production berlaku dengan cost yang you kira selepas production selesai. So this is actually the difference between standard and actual. So bila kamu dah menjangkakan, contoh, I jangkakan bahan mentah yang kita guna tu cost dia ialah RM10. It so happen bila kita buat production, cost yang kita buat melebihi RM10, which is 12. So are you efficient? For me, it's not efficient. Sebab bila you budgetkan dia RM10, tapi it turns out that the actual production is higher than what you've estimated earlier. That means itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk budget anda. So it's unfavorable, UF. Okay, alright. Tapi sekiranya your actual cost is less, okay, your actual cost is less than your standard cost. That means you are doing well, doing good. Because saya jangka saya akan belanja RM10. Tiba-tiba dengan keadaan yang sama, bahan mentah yang sama, jam kerja yang sama, buruh yang sama, saya manage untuk keluarkan produk dalam kuantiti yang sama pada harga yang lebih rendah. So that means saya cakap lah, okay, so bila your actual cost is less ataupun lebih kecil daripada your standard cost, that means you are actually achieving favorable level states. Okay, so itu ialah analysis lah, macam mana variance you tu favorable atau unfavorable. So itu sebenarnya apa yang kita buat dalam topik 10. You bandingkan standard dengan actual dan you kena buat analisis. Cost yang you kira tadi tu favorable atau unfavorable. Kalau kita cuma mengira dan mendapatkan beza dia saja tanpa memberi sebarang analisis sebagai kesimpulan, that means awak tak selesaikan jawapan untuk topik 10 lah. Okay, let's say your actual cost ialah RM10. Okay, your standard cost ialah 12. So actual cost lebih kecil daripada standard cost. Okay, so dia kecil sebanyak berapa? Dia akan kecil sebanyak RM2 kan? Tapi I nak kena tahu RM2 tu favorable ke unfavorable. So itu yang kita maksudkan dengan analisis. Okay, so kalau kat sini you tengok situasi dia actual is less than standard. That means RM2 ni ialah RM2 ni ialah favorable. Okay, that is what we call as variance analysis. So RM2 ni dia variance, favorable ataupun unfavorable is actually your analysis. Okay, alright, so we look at direct material variance. Okay, direct material variance ni ialah beza antara actual direct material cost incurred dengan the standard cost of material. Okay, maksudnya cost sebenar yang kita guna dalam pengeluaran dibandingkan dengan standard cost of material. So resulting from production activities of the period. So maksudnya you akan tunggu sehingga production selesai untuk tahun perekonomian tersebut. Okay, so total direct material variance could be caused by differences in the price paid for the materials or differences dari segi kuantiti yang digunakan. So ada banyak sebab sebenarnya kenapa variance berlaku. Okay, so untuk direct material variance, kita ada dua jenis pecahan kecil. Okay, so untuk mengira direct material variance, you akan kira dulu material price variance dan juga material quantity variance. So your direct material variance is actually price variance plus quantity variance. So sebelum saya boleh dapat berapakah jumlah direct material variance, I kena kira asing dulu. Yang pertama saya kena kira ialah price variance, di mana saya melihat beza antara harga sebenar dengan harga standard. Dan saya akan kira juga quantity variance, di mana I tengok differences between my actual quantity and my standard quantity. Okay, so dua ni dapat jumlah kan? You akan dapat
your direct material variance, dan kita kena buat juga kesimpulan sama ada dia favorable ataupun unfavorable. Okay, alright. So that is for direct material variance. Okay, so untuk direct labor variance, sama juga. Okay, nak dapatkan direct labor variance, what do I need to do? Okay, kalau you tengok dekat sini, definition dia is actually a difference, okay, the difference between the amount actually paid for the labor dengan the amount that should have been paid. Maksudnya, berapa yang you jangka you akan bayar kepada labor, you bezakan dengan berapa sebenarnya yang kita telah bayar kepada labor. Maknanya nilai sebenar dibandingkan dengan nilai standard. Okay, so perbezaan di antara dua tu akan memberikan situasi sama ada dia favorable ataupun unfavorable. Okay, kenapa berlaku perbezaan di antara apa yang you kira di awal proses dengan apa yang betul-betul berlaku selepas proses pengeluaran selesai? Okay, mungkin dia berlaku sebab rate berubah ataupun berlaku sebab perubahan dalam jam kerja. Okay, so nak dapatkan direct labor variance, saya kena kira dulu, okay, the direct labor price, okay, dan saya kena dapatkan juga the direct labor quantity. Okay, so direct labor price ni boleh guna, kita juga boleh guna terms direct labor rate variant. It's either rate or price. Actually dia represent benda yang sama. Okay, quantity pun sama. Quantity ni merujuk kepada jam kerja. Okay, so kalau jam kerja kita faham bila dia boleh siapkan 10 barang dalam masa 2 minit berbanding dia siapkan 10 barang dalam masa 10 minit. So 2 minit tu lebih cekap kan? Okay, so it's either you use the term quantity ataupun you use the term efficiency variance. So direct labor price variance kita akan tambahkan dengan direct labor quantity variance, you akan dapat direct labor variance. Okay, alright, so itu untuk direct labor. Okay, untuk manufacturing overhead variance, okay, so manufacturing overhead variance ni difference antara actual overhead cost dengan overhead cost that is applied based on the standard hours, okay, allowed for the amount of the goods produced. Okay, the computation of manufacturing overhead variance is divided, okay, yang ni saya bagi tahu tadi, divided into variable and also fixed. Okay, so untuk variable overhead variance ialah di mana you melihat perbezaan di antara standard variable overhead dengan actual output. Okay, so untuk variable overhead variance, cara nak kira, kita kena kira variable overhead expenditure. Expenditure ialah perbelanjaan. That means how much you already paid for the overhead, variable overhead. And then kita kena kira satu lagi ialah variable overhead efficiency variance. So maksudnya kita ada expenditure, okay, and then kita akan plus dengan efficiency, okay, to get the variable manufacturing overhead variance. Okay, ini untuk variable manufacturing overhead variance. Okay, whereas for fixed overhead variance, you are going to calculate the differences between the actual fixed overhead cost incurred bandingkan dengan standard fixed overhead cost. Okay, so untuk fixed, kita ada fixed overhead budget variance. Okay, kita akan tambah dengan fixed overhead volume variance. Okay, so budget ni merujuk kepada jumlah kos. Okay, budget ni merujuk kepada jumlah kos untuk your fixed overhead. Okay, whereas volume ni merujuk kepada quantity yang dikeluarkan, okay, menggunakan your fixed overhead cost. Okay, alright, so di bawah ni kita tengok parties ataupun pihak yang bertanggungjawab untuk setiap variance. Okay, so this one you need to understand and you can manipulate
ikut kesesuaian soalan lah. Okay, contoh. Kalau direct material price variance, okay, siapa yang menentukan apa yang kita rancang tu, yang kita rancang nak beli tu sama ada dia sama atau tidak dengan apa yang kita beli, mestilah orang yang bertanggungjawab tentang pembelian bahan mentah. Alright, so di sini orang yang bertanggungjawab will be the manager for your purchasing department. Okay, so kalau quantity, maksudnya dia nak tengok, okay, kalau saya rancang nak guna 10 kg, tiba-tiba bila jadi kejadian selepas pengeluaran, saya tak guna 10, saya guna lebih, which is 12. Kenapa berlaku perbezaan di antara apa yang you rancang dengan apa yang sebenarnya berlaku? Okay, kesilapan dia mungkin pada supervisor. Okay, kenapa? Sebab supervisor tak betul-betul perhatikan, okay, the assembly line semasa mereka sedang bekerja. So mungkin ada bahan mentah yang terbazir. Ataupun production department manager, okay, tidak memerhatikan kerja-kerja pelaksanaan yang dibuat semasa production. Okay, alright, for direct labor price and rate, okay, orang yang bertanggungjawab ialah personnel. Ini orang yang jaga pekerja. Okay, factory supervisor punya, sebab mereka yang memerhatikan siapa yang buat kerja di kilang pada masa tersebut. And also the production department manager. Okay, so untuk direct labor quantity dan efficiency, sama masa kerja supervisor dan juga production department manager. And untuk semua overhead, for sure, dia diperhatikan oleh supervisor, lepas tu dia diperhatikan oleh production department manager, dan kemudian dia juga merupakan tanggungjawab sales department manager. Kenapa sales? Sebab kita ada volume variance. Volume ni ialah merujuk kepada unit pengeluaran. Okay, so bila berlaku perbezaan dalam unit pengeluaran, of course dia akan affect jualan. Okay, so bila affect jualan, for sure your sales department manager, okay, adalah antara orang yang bertanggungjawab kenapa berlaku perbezaan pada volume tersebut. Okay, so ini adalah parties responsible for each variance. Okay, we look at the calculations of variance. Right, as you can see here, okay, an analysis of the difference between total standard cost and total actual cost is called variance analysis. Ini Madam dah bagi tahu tadi. Okay, so variance analysis adalah percubaan untuk identify dan explain kenapa sebenarnya berlaku beza di antara your standard amount and your actual amount. Okay, so untuk dapatkan direct material variance, okay, kita akan kira price variance, kita akan tambahkan dengan quantity variance. Okay, so how do I calculate my price variance? Okay, price variance merujuk kepada harga bahan mentah semasa bahan mentah tersebut dibeli. Okay, jadi dia ialah actual price, okay, darab dengan actual quantity purchase. Sebab kita nak tengok harga sebenar masa kita beli. Okay, dan kita akan tolak dengan standard price yang didarabkan dengan actual quantity. Okay, so you akan dapat kalau dalam bentuk formula is actually AQ, okay, dalam bracket actual price minus standard price. Ataupun dia boleh jadi APAQ, okay, minus SPAQ. Okay, so ini ialah cost sebenar, yang ini ialah standard cost. Alright, so you can either use this formula or you can use the expanded version, okay, ataupun nanti ada satu lagi version you akan guna matrix, okay, ataupun cakap Melayu dia ialah kaedah kapal terbang. Alright, okay. And then one more we have is quantity variance. Okay, quantity dia merujuk kepada quantity lah. Okay, so how do we calculate the quantity variance? Okay, the standard price, you akan darab dengan actual quantity, tapi di sini sebab dia quantity variance, dia bukan merujuk kepada berapa yang you beli. Sebab you kena faham, quantity ni sebenarnya ialah merujuk kepada berapa quantity yang digunakan dalam pengeluaran. Sebab kadang-kadang bila kita beli 10, kita tak guna semua. So kita tak nak ambil kira apa yang masih ada di store. Kita hanya nak kira apa yang kita telah gunakan untuk production. Okay, sebab tu standard price you akan multiply dengan AQ used. Maknanya actual quantity of direct material used. Okay, dan kita akan tolakkan dengan standard price, okay, darab dengan
standard quantity multiply by actual unit. Okay, so you akan dapat SP in bracket AQ minus SQ, ataupun it's actually SPAQ minus SPSQ. Okay, so ini untuk formula mengira price variance atau quantity variance. Okay, so bila AP lebih kecil dari SP, alright, ataupun APAQ lebih kecil dari SPSQ, yang itu ialah favorable. Keadaan di mana kita panggil dia favorable. Tapi kalau your actual quantity lebih kecil dari your standard quantity, okay, yang itu pun adalah situasi di mana dia adalah favorable. So kalau dia terbalik, dia akan jadi apa? Dia akan jadi unfavorable. Yeah. So actual quantity lebih kecil dari standard quantity, it's favorable. Okay, actual price lebih kecil dari standard price, it's also favorable. So kalau dia terbalik, dia akan jadi unfavorable. Okay, we look at example 2. Okay, syarikat Kiki Lala produces baby clothes for the local market. The cost information for the production are as follows. Okay, kita ada standard direct material price. Okay, ini ialah standard price. Okay, you kena tagging dulu supaya nanti bila saya masukkan dalam formula, saya tidak ada masalah. So, ini standard price. So, standard price tu maknanya bukan nilai sebenar ya, tapi ialah nilai anggaran. Okay, anggaran is not actually estimated. It's not actually budgeted. SP ni sebenarnya ialah something like what you did in topic 4, di mana kita kira applied cost. Applied tu kan dia 50-50. Dia bukan nilai tipu, dia juga bukan nilai sebenar, tapi dia guna POR, kita darabkan dengan actual activity. So itu kita panggil sebagai standard cost. Okay, kalau budgeted, yang itu memang totally based on estimation. Okay, so standard ni you kena faham dia 50-50. Dia ada nilai POR yang didarabkan dengan actual basis. Okay, alright, and then standard quantity, kita ada 5 kg. So this is my SQ. Okay, and then you ada actual direct material cost. This is my actual price. Okay, actual quantity. This is my actual quantity. Alright, yang ini actual unit produced. Yang ini ialah AU, actual unit produced. Okay, like I said earlier, bila kita kira variance, jawapan kita mesti dalam RN saja. Okay, alright. So nak kira direct material variance. Okay, direct material variance. So you kena kira price variance, and then you kena kira quantity variance. Okay, so macam mana solution? Okay, untuk price variance, okay, dia akan ada actual quantity, okay, darab dengan AP minus SP. Okay, actual quantity, ya, and then kita akan darabkan dengan AP minus SP. Okay, sebelum tu, okay, we go back to the question. Okay, bila kita nak ambil apa-apa nilai yang dalam RM. Okay, apa-apa nilai yang dalam RM. Nilai yang kita akan ambil atau nilai yang kita akan gunakan ialah nilai per unit. So maksudnya, bila saya nak gantikan dalam formula, apa-apa yang merupakan nilai RM, which is my standard price dan actual price, madam boleh terus ambil dari soalan per kg ni. Tak ada masalah. Sebab yang memang kita akan guna dan actual price, madam boleh terus ambil dari soalan per kg ni. Tak ada masalah. Okay, sorry. Okay, sebab kita faham yang kita nak cari ialah the variance. Okay, so apa-apa nilai dalam RM, you akan ambil per unit. Tapi apa-apa nilai yang bukan dalam RM, maksudnya dia merujuk kepada SQ dan juga AQ. Okay. Alright, apa-apa saja yang merujuk kepada AQ dan SQ,
Okay, yang ini saya tak boleh ambil per unit. Saya kena ambil dalam bentuk total. Maksudnya, kalau standard quantity, okay, unit dia ialah 5 kg. Betul lah? Ini. Tapi I tak boleh guna 5 kg masuk dalam bersamaan terus sebab SQ ni sebenarnya merujuk kepada total standard quantity. So 5 ni saya akan darab dengan actual unit. So dia akan jadi 5 darab 100. Okay. So sama juga dengan EQ. Walaupun dalam soalan per unit ialah 4 kg. Tapi bila I nak ganti dalam bersamaan, AQ tidak boleh jadi per unit. Dia mesti jadi total actual quantity. So total actual quantity ialah 4 kg 1 unit. Tapi berapa yang you keluarkan? You keluarkan 100 unit. Jadi saya punya actual quantity ialah 400 kg. You got that? So untuk RM2 dengan RM2.20 ni I boleh terus direct ambil dari soalan dan gantikan dalam persamaan. Tapi bila item yang dia beri pada anda bukan dalam RM, so kita tak boleh terus ambil ya. Kita kena convert dia jadi total quantity. Ataupun kita kena ambil dia jadi total hours. Okay, sebab nanti kejap lagi kita buat label ialah jam. So kalau rate boleh ambil 1 unit, tapi bila hours kita kena ambil total. Okay, so what happened here in this question, you ada AQ, okay, and then you ada SP, dan you ada AP. Okay, dalam soalan, your AQ ialah 4 kg. Tapi itu ialah AQ per unit. So nak dapat AQ 4 kg ni, I kena darab dengan actual unit produced. So AQ di sini is actually 400. Okay, tapi SP saya boleh ambil terus dari soalan. So my standard price is RM2. Okay, my actual price ialah RM2.20. Okay, so bila I gantikan masuk dalam persamaan untuk price variance, okay, dia akan jadi AQ which is 400 dalam bracket actual price minus standard price. So 400 darab 20 sen, kita akan dapat RM. Jawapan RM ya. RM 80. Okay, mana I dapat unfavorable atau favorable? Senang saja. Kita akan bandingkan standard price dengan actual price. So your standard price dekat sini RM2. Your actual price dekat sini ialah RM2.20. Maksudnya standard price you lebih kecil berbanding actual price. So bila standard lebih kecil, actual yang betul-betul you buat harga lebih mahal. So yang you buat tadi tu you cakap ke tidak? Tidak. Saya tidak cakap. So analysis dia ialah RM80 tetapi unfavorable. Okay. So please bear in mind soalan jawapan anda untuk variance walaupun you tolak ya, tidak ada jawapan dalam bracket atau negatif. Sebab it doesn't make sense that your cost is actually negative. You are not actually owing anyone. Cuma cost anda rendah dan indication untuk negatif tu, that means you are getting unfavorable atau favorable lah. Something like that. Okay. Sama macam kita buat over applied dan under applied dulu. Okay. Alright. So the same thing goes to your quantity variance. Okay, quantity variance, formula dia standard price dalam kurungan AQ minus SQ. Okay, so what we are going to do here, your SP ialah RM2. Ini. Alright. And then your AQ. AQ tadi madam dah kira 4 kg darab 100 which is 400. Okay, di mana dapat 500 ni? 500 ni ialah SQ per unit darab actual unit produce. So your standard quantity tadi ialah 5 kg.
Okay, actual unit produced ialah 100. Sebab tu kita dapat 500 kg. Okay, so you kira, you darab, you akan dapat 200. So favorable atau unfavorable? So your AQ ialah 400. Okay, your SQ ialah 500. So maksudnya your AQ lebih kecil berbanding your SQ. So cekap atau tidak? Yes, cekap. So dia ialah 200 favorable. Okay, so tak selesai lagi sebab I baru kira price variance dan quantity variance. Okay, so how much is my direct material variance? Okay, yang you kira tadi 80 unfavorable tambah 200 favorable. So satu unfavorable, satu favorable. Dia macam negatif dengan positif lah. So jawapan you akan dapat ialah 120. Kawasan mana lebih besar? Favorable lebih besar kan? So dia ialah 120 favorable. Okay, yang ini adalah situasi di mana your quantity use is equals to your quantity purchase. Maksudnya saya beli banyak tu dan saya guna semua. So my SQ dengan AQ sama. Tak ada beza. Okay, alright. We look at example 3. Okay, ini ada situation di mana the direct material yang digunakan tidak sama dengan quantity material purchase. So, untuk price variance, you akan guna AQ lain. Untuk quantity variance, kita akan guna quantity yang berbeza. Okay, alright. So, tengok soalan. Okay, yang ni dia bagi standard direct material price. Okay, this is my standard price. Lepas tu kita ada standard quantity. This is my standard quantity per unit. Okay, dan kita ada direct material purchase. Okay, so direct material purchase dia bagi sini RM8.30. Dan dia bagi sini 10,000 kg. So apa yang dia bagi sebenarnya? Yang dia bagi pada anda ni ialah actual price. Okay, dan 10,000 kg ni apa? Ini ialah actual quantity. Actual quantity bukan actual quantity per unit. Sebab 10,000 kg ni dia dah darab keperluan dengan unit pengeluaran. Okay, alright. Direct material use yang digunakan. Ini yang dia beli. Dia beli 10,000 kg. Dia guna semua? Tidak. Dia guna 8,200 kg saja. Okay, pada harga yang sama. So this is the actual price and this is the actual quantity used. Okay, alright. And then actual unit produced ialah 4,000 unit. Okay, 4,000 unit. Okay, so kita nak kira direct material variance. Okay, so macam biasa, price variance. Okay, kalau price, kita akan ambil kuantiti beli atau kuantiti guna. You akan guna kuantiti 10,000 kg ni ke? Atau you akan ambil 8,200? Which one? Okay, kalau kita faham apa maksud price, maksudnya price tu merujuk kepada masa atau keadaan di mana saya beli bahan mentah tersebut. Jadi bila saya beli bahan mentah, for sure lah saya referring to the unit purchase. So yang ini 10,000 kg kita akan guna dalam price variance. Tetapi 8,200 saya akan guna dalam quantity variance. Sebab kita faham quantity variance dia bukan nak tengok berapa banyak saya beli. Tapi dia nak tengok berapa banyak yang saya guna. Sebab dia nak bezakan yang I budget, I akan guna dengan yang I guna betul-betul dalam pengeluaran. Okay, alright. So the price variance, the AQ is 10,000. Yang ni kenapa saya tak buat macam tadi? Kenapa tak ambil 4 kg darab 100 unit? Sebab di sini dia dah kira jumlah. Okay, jumlah ni selalunya dalam jumlah yang sangat besar lah. Kalau you tengok total pun, you nampak, ni takkanlah se-unit. Ada ke satu barang yang gunakan 10,000 kg bahan mentah? Tak kot. So this must be the total. Kenapa saya tahu ini ialah total? I bandingkan dengan standard quantity.
You nampak dekat sini standard quantity is only 2 kg. Takkanlah standard quantity 2 kg dengan actual quantity beza sampai beribu-ribu. No. Beza dia tak akan jauh sangat sebab apa kita estimated dia akan jadi hampir kepada dengan apa yang betul-betul berlaku. So kalau 2 kg is your standard quantity, it doesn't make sense that if your 10,000 kg is actually your actual quantity per unit. Tak. Itu tak masuk akal. Sebab tu kita faham the 10,000 kg ni is actually your actual quantity yang telah didarabkan dengan actual unit produce. Okay, so my actual quantity here is 10,000. Actual price RM8.30 minus standard price. Standard price ialah RM8 per kg tadi. Okay, so bila saya darab, saya akan dapat RM 3,000. Macam mana saya tahu dia favorable atau unfavorable? Your AP, your actual price RM8.30. Your standard price RM8. You budget RM8 tapi you guna betul-betul RM8.30. Cakap ke tidak? Tidak. So itu ialah unfavorable. Okay. Alright. So we look at the quantity variance. Okay. The standard price in the question is RM8. Okay. Actual quantity. Kita tak ambil 10,000 sebab itu ialah actual quantity purchased. Yang kita guna ialah actual quantity used during the production. Okay. So kita akan ambil 8,200. Kita minus dengan 8,000. Mana dapat 8,000 ni, madam? Okay. I dah bagi tahu tadi. SQ mesti dalam bentuk total. Jadi, dia mestilah SQ per unit darab actual unit produce. So actual quantity you tadi 2 kg. Okay. Saya akan darab dengan actual unit produce. Actual unit produce ialah ini. Unit pengeluaran sebenar 4,000. So 2 kg darab 4,000, saya dapat 8,000 kg. Is that okay? Alright. So beza dia you dapat unfavorable. Kenapa? Ini actual cost. Sorry, actual quantity. Yang ini standard quantity. You jangkakan 8,000 kg saja, tapi you guna betul-betul lebih 8,200. So ini unfavorable. So how much is actually your direct material variance? 3,000 unfavorable tambah another 1,600 also unfavorable. So dua-dua unfavorable, just tambah saja. Kita akan dapat 4,600 unfavorable. That means for both. Quantity pun unfavorable. The price is also unfavorable. Okay, that is for your direct material. Okay, moving on to your direct labor. Okay, direct labor pun sama. Okay, yang mana dalam bentuk price atau rate, kita akan ambil terus dari soalan dalam bentuk per unit. Okay, ini sama case dengan direct material tadi. Tapi kalau quantity atau efficiency, this is actually referring to hours. So hours saya tak boleh ambil per unit. Tapi saya kena ambil hours per unit. Saya kena multiply dulu dengan actual unit produce. Sebab saya mesti dapatkan dia dalam bentuk jumlah jam pengeluaran. Okay. So formula dia macam ni. Okay. Actual hours. Alright. Darab dengan actual rate minus standard rate. Okay. Bila yang kita bahagi, you faham Kalau saya mencari rate variance yang di dalam bracket yang saya tolak is actually rate. Sebab kita nak mencari beza antara rate kan. So dalam bracket mestilah rate tolak rate. Kalau saya nak mencari efficiency, efficiency is actually merujuk kepada jam kerja. So I nak cari variance dia, yang saya tolak dalam bracket mestilah jam dengan jam juga. Okay, so you have standard rate, okay, in bracket, actual hours minus standard hours. Okay, so if your standard rate is bigger than your actual rate, it's favorable. Your standard hours is bigger than your actual hours is also favorable, and vice versa. Okay, okay, kita tengok example 4. Okay, dia bagi dekat sini standard rate per hour. Okay, this is your SR. Okay, yang ni nilai dalam RM ke? Ya.
Ini nilai dalam RM. So boleh terus ambil dari sini, masuk dalam formula? Yes. Yang ni boleh masuk terus dalam formula sebab I bagi tahu tadi. Any values, okay, given dalam bentuk RM, kita akan ambil terus. Okay, alright. Ruth tanya, Madam, adakah standard direct material yang bukan per unit atau kg? Standard direct material. Okay, direct material, kalau kita kira variance, jawapan dia semua dalam bentuk RM, Ruth. Okay, tapi I think you are actually referring to quantity kan? Okay, quantity, dia boleh jadi kg, dia boleh jadi meter, dia boleh jadi liter, and they can use macam yang kita buat dalam production selalulah. So not necessarily bahan mentah tu adalah dalam bentuk kg. Mungkin ada juga bahan mentah dalam bentuk RM pula, sorry, dalam bentuk liters ataupun any other SI units. Okay? Okay, Kak Ruth? Am I answering your question? Okay. Alright. Okay, next. Kita tengok standard hours. Okay, standard hours ialah jam. This is SH. Okay, Madam cakap tadi, kalau dia bukan dalam RM, that means I tak boleh plug terus masuk dalam statement. Statement pula, dalam formula. Saya kena darab dulu dengan actual unit produced to get the standard hours. So, your standard hour per unit ialah 2 jam. How much is your actual unit produced? How many? Okay, your actual unit produced ialah 100. So, nanti kalau I nak kira SH, I akan ambil 2 jam darab 100. Okay, alright. Next, you have the actual rate per hour. Okay, actual rate per hour ialah 60 sen. Okay, yang ni saya boleh terus ambil. This is my AR. Whereas dekat bawah ni dia dah bagi actual working hours. This is actually AH. Okay, yang ni dah bentuk total ke per unit? Okay, kalau you tengok, dia adalah dalam bentuk total. Macam mana saya tahu dia dalam bentuk total? Sebab I tengok standard hours dia 2 jam. Takkanlah actual hours dia 220. Besar sangat beza dia. Okay, so maknanya kalau you faham standard hours you, bila you ambil 2, you darab 100, you dapat sini 200 kan? Okay. And then you tengok ni 220. That means ini adalah nilai yang telah didarabkan. Maksudnya dia punya actual hour, dia dah darabkan dengan actual hour per unit, dia dah darabkan dengan actual unit produce. Okay, alright. Okay, thanks Ruth for responding. Okay, and then kita nak kira, okay, untuk price, that means yang dalam kurungan tu saya mesti bandingkan rate dengan rate. Okay, so formula dia ialah actual hour dalam bracket actual rate minus standard rate. Okay, so actual hour saya 220. Okay, AH, this one. Okay, dalam bracket 60 cents minus 50 cents. Saya akan dapat RM RM22. Macam mana saya nak tahu dia favorable atau unfavorable? 60 cents ialah my actual. Okay, 50 cents ialah my standard. So actual lebih besar kan? So bila actual lebih besar, that means dia ialah unfavorable. Okay, alright. And then you have the quantity ataupun efficiency. So kalau efficiency kita merujuk kepada jam kerja. So yang dalam bracket adalah jam tolak jam. Okay, so standard rate sama. Your standard rate just now in the question is 50 sen. Okay, so this is my standard rate. Okay, standard hours. Ini mesti dalam bentuk total. Ini pun mesti dalam bentuk total. That means actual hours mesti bentuk total. Standard hours pun mesti dalam bentuk total. So AH ialah 220. Okay, macam mana dapat SH? SH ni ialah 2 jam, 2 hours. Okay, darab dengan actual unit produce, which is 100 units. So saya nilai dia 200 jam. Okay, so that's how I get 220 minus 200. Okay, so saya dapat RM10. Favorable atau unfavorable? Okay, your actual is bigger than your standard. That means dia pun ialah unfavorable. Okay, so your direct labor variance RM22 unfavorable plus RM10 unfavorable. So total di sini will be RM32 unfavorable.
favorable. Okay, alright. So itu untuk direct material variance and also direct labor variance. Okay, so I am going to stop here for the first part. Okay, so we are going to concentrate first on the direct material variance and also the direct labor variance. Okay, on the second part of my video nanti, kita akan discuss your variable manufacturing overhead and your fixed manufacturing overhead. Okay, all right. Okay, so we'll finish the first part of the video now. Okay, so nanti later I will post you another video on the second part of the content. Okay, thank you. Okay, and have a good day.